अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक आपको। ये चैनल मुझे खोलने की बेहद खुशी है। अभी मैं थोड़ी देर में अपने बारे में आपको बताऊँगा, लेकिन पहले ये चैनल जो है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसको खोलने की। मैं कई अरसे से सोच रहा था कि इस्लाम पे एक चैनल खोला जाए, लेकिन इस चीज़ में मुझे मुश्किल हो रही थी कि क्या टॉपिक डिस्कस किया जाए। तो काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था इस बारे में। फिर मुझे ख्याल आया कि एक ऐसा चैनल खोलना चाहिए जिससे हम लोगों को ये मालूम हो कि इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया। हम अक्सर बात करते हैं कि देखो जी, वेस्ट में अमेरिका में लोग जो है वो सच बोलते हैं, कानून जो है वो इंसान के हकूक़ को बरकरार रखता है। यूनिवर्सिटीज़ देखो जी, उनकी बहुत अच्छी हैं और हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो हम जो है वेस्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इस्लाम ने पूरी दुनिया को दी हैं और सिर्फ अभी नहीं दी, शुरू से दी हैं। उस चीज़ के बारे में वो एक ऐसा एंगल है इस्लाम का जिसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था। जब मैंने तुर्की सीरीज़ अर्तुगरुल देखना शुरू की तो मुझे कुछ उस ज़माने के बारे में मालूम होना शुरू हुआ उस सीरीज़ से, और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अच्छा, ये 1200s में, 13वीं सदी में मुसलमान बहुत ज़्यादा थे उस खिते में, तुर्की का जो खिता है, और इन लोगों का ईमान इस कदर मजबूत था कि इन्होंने एक खिलाफत, एक रियासत कायम की, उस्मानी खिलाफत, जो कि 600 साल के करीब उसका कानून रहा और कामयाब रहा वो तकरीबन 600 साल तक, और उसका अहाता जो है बहुत ज़्यादा वसी था। लेकिन उस ज़माने 1250 से लेकर 1300 तक जब उस्मानी खिलाफत की शुरुआत हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद से लेकर उस ज़माने तक इस्लाम की क्या हालत थी और दुनिया के बाकी खितों में इस्लाम किस तरीके से फैला, और वो कौन सी और इस्लामिक सल्तनतें थीं जो कि जिनका हमें नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि इसके बारे में हमें जो है ज़्यादा मालूम होना चाहिए, मुझे अपनी मालूमात ज़्यादा करनी चाहिए। और फिर जो मुख्तलिफ इस्लामी रियासतें आई हैं तारीख़ में, उन्होंने दुनिया को क्या चीज़ें दी हैं। हत्ता ये है कि अगर वो इस्लामी रियासतें ना होती तो दुनिया क्या इतनी तरक्की कर सकती, इंसान क्या चांद पे पहुंच सकता, मैं क्या आपसे इंटरनेट के थ्रू बात कर सकता, हम लोग कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर सकते, क्या जो हस्पताल है और जो टेक्नोलॉजी है वो इस हद तक पहुंच सकती या ना पहुंच सकती अगर इस्लाम ना होता। इस्लाम ने वो क्या मीरास दुनिया को दी है, पायदार मीरास, जो कि हमेशा तक रहेगी। इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली। जब मैं पाकिस्तान में रहता था, बचपन में हम लोग पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा रहे, लाहौर में, तो इस्लामिक स्टडीज़ हम पढ़ते थे, तो इस्लामियात पढ़ते थे, तो हमें बहुत सारा मदीना की हिस्ट्री, मक्का की हिस्ट्री, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ने को मिलता था। लेकिन उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद इस्लाम किस तरीके से फैला, मोटी मोटी चीज़ें हमें पता लगती हैं कि ठीक है, 4 खुलफात है और मुख्तलिफ जो है ज़मानों में मुख्तलिफ खित्ते जो हैं वो उन पे इस्लाम का राज रहा है। लेकिन उसकी वजह से दुनिया में क्या इन्फ्लुएंस हुआ, उसने दुनिया को किस तरीके से तब्दील करके रख दिया एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, इसके बारे में जो है हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो मैंने कहा ये चैनल जो है मैं उस चीज़ के लिए शुरू करता हूँ। मेरा नाम फैसल ख़ान है, मैं फ़िलाडेल्फिया में रहता हूँ। इंग्लैंड में मैं पला बड़ा। आजकल मैं अमेरिका में काफ़ी अरसे से सेटल्ड हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी अरसा पाकिस्तान में भी गुजारा है। तो बचपन में मेरे घर वाले और हम लोग सब लाहौर में शिफ्ट हुए थे ताकि हमें अपने मज़हब के बारे में पता लगे, अपनी ज़ुबान के बारे में पता लगे, अपने कल्चर के बारे में पता लगे। तो मैंने कहा ये चैनल जो है मैं अपनी पाकिस्तानी और इंडियन जो मुसलमान हैं उन ऑडियंस के लिए शुरू करता हूँ। इसलिए ये चैनल जो है इंग्लिश की बजाय मैंने उर्दू में करने का फ़ैसला किया।
کیونکہ میرے خیال سے ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ان ملکوں میں نہیں زیادہ پڑھایا جاتا، تو شاید میں یہ وسیلہ بن سکوں۔ میرا اپنا بزنس ہے یہاں امریکہ میں لیڈرشپ مختلف کمپنیوں میں جا کے ان کو سکھاتا ہوں کہ اچھے لیڈر کس طریقے سے بننا ہے، بزنس کو سکسیسفل کس طریقے سے بنانا ہے۔ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فائنانس اور ٹیکنالوجی میں ہے، کافی عرصہ میں نے اس انڈسٹری میں کام کیا ہے، کنسلٹنگ میں، اور کافی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے مجھے۔ پھر کئی سالوں سے میں نے اپنا بزنس کھولا ہے لیڈرشپ پہ، لوگوں کو میں سکھاتا ہوں کہ سکسیسفل کس طریقے سے ہونا ہے، کامیاب ہونے کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں سائنس کی روح سے۔ یہ اس طریقے سے نہیں میں بات کرتا کہ میں نے یہ کیا تو میرے لیے یہ چیز کامیاب ہوئی تو آپ کے لیے بھی ہوگی، کیونکہ آپ کی سچویشن مختلف ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور چیز فائدہ دے۔ تو سائنس جو ہے ہماری مدد کرتی ہے اس چیز کے لیے۔ تو سائیکالوجی کی ایک خاص شاخ ہے جو کہ ہمیں کامیابی اور خوشی کے بارے میں سکھاتی ہے، اس میں میں اسپیشلائز کرتا ہوں۔ یہاں آئی وی لیگ یونیورسٹی ہے امریکہ میں، یونیورسٹی آف پینسلوینیا، اس میں میں یہ چیزیں ماسٹرز لیول پہ پڑھاتا ہوں۔ اور دنیا کا مشہور ترین بزنس اسکول ہے وارٹن بزنس اسکول، اس میں بھی میں یہ چیزیں سکھاتا ہوں لیڈرشپ کے بارے میں، دا سائنس آف فلورشنگ، سائنس آف ہیپینس، خوشی کی سائنس، کامیابی کی سائنس، لیڈرز کو میں اس کے بارے میں بھی سکھاتا ہوں۔ میری ایکسپرٹیز اسلام میں نہیں ہے، یہ سب سے پہلے میں کہوں گا۔ میں کوئی اسلامی اسکالر نہیں ہوں، مسلمان ہوں، میں فخر کے ساتھ میں مسلمان ہوں۔ مجھے اسلام کا بہت زیادہ شوق ہے، بہت عرصے سے شوق ہے، اور کافی میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے اور کرتا رہا ہوں۔ اور اب یہ ایک نیا اینگل ہے اسلام کے بارے میں جس کا مجھے نیا شوق ہوا ہے، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے نیچے دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو میں صرف اپنے نوٹس دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی پوائنٹ میں مس نہ کروں۔ یہ چینل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چینل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کے بارے میں نہیں جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری کتابیں ملیں گی، آپ کو بہت سارے چینلز اور لوگ ملیں گے، اسکالرز ملیں گے جو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں یہ چینل نہیں ہے، قرآن کی تفسیر اور تفصیل نہیں ڈسکس کریں گے۔ حدیث بھی اسی طریقے سے ہم نہیں ڈسکس کریں گے۔ ہاں، کچھ احادیث، کچھ آیات کا ہم ریفرنس لیں گے، ان کا سہارا لیں گے، لیکن ان کی ڈیٹیل سٹڈی میری ایکسپرٹیز نہیں ہے یہ، تو میں ان کے بارے میں نہیں کروں گا زیادہ ڈیٹیل میں بات۔ قرآن کے بارے میں یہ چینل نہیں ہے۔ مختلف فرقے جو ہیں، شیعہ، سنی یا اور مختلف قسم کے جو فرقے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے۔ یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی، براڈ ہسٹری جو تاریخ ہے اس کے بارے میں یہ چینل ہے، جو کہ آپ کو شاید مشکل سے ملے کہیں اور۔ کتابیں نہیں اس پہ لکھی گئیں بہت زیادہ، اس پہ بہت زیادہ آپ کو تفصیل نہیں ملیں گی ایک جگہ پہ، مختلف جگہوں پہ ملیں گی۔ ہاں، یہ بو علی سینا تھے، یا یہ عثمانی خلافت تھی، یا یہ الخوارزمی میتھمیٹیشین تھے، یا فلانا فلسفی تھا اسلام کا، یا فلانے دور میں سلجوق ریاست تھی۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو الگ الگ مختلف جگہوں پہ اسلامی تاریخ کے بارے میں ملے گی چیزیں، لیکن ایک جگہ اکٹھی ان چیزوں کی جو سٹڈی ہے وہ مشکل سے ملتی ہے۔ تو یہ چینل ان چیزوں کے بارے میں ہے، اور خاص طور پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اسلام کس طریقے سے پھیلا اور اس نے دنیا کو کیا دیا۔ دنیا اس وقت اتنی ترقی جو کر پائی ہے وہ اسلام کے بغیر کر پاتی یا نہ کر پاتی۔ وہ کون سے اسلامی سائنسدان ہیں، فلسفی ہیں، فنکار ہیں، جن کی وجہ سے انسانیت یہاں تک پہنچ سکی ہے ترقی کے لحاظ سے۔ یہ چینل اس کے بارے میں ہے۔ جو ٹاپکس ہم کور کریں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، مختلف اسلامی ریاستوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، بہت زیادہ تفصیل سے نہیں، کیونکہ یہ رمضان کے دوران ہے، بہت زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا آپ کا۔ 30 دنوں میں ہم ختم کریں گے اس کو انشاءاللہ، اور پھر اگر لوگوں کا انٹرسٹ رہا تو پھر اس کو ہم برقرار رکھیں گے۔ عباسی
रियासत के बारे में हम बात करेंगे, उमैया रियासत के बारे में बात करेंगे, सल्जूक रियासत के बारे में बात करेंगे, उस्मानी खिलाफत के बारे में बात करेंगे, फातिमीद रियासत के बारे में, मुग़ल रियासत के बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्तलिफ रियासतों के बारे में कौन से साइंसदान थे, कौन से फ़लसफ़ी थे, क्या उन्होंने हमें दिया, हम उनके बारे में बात करेंगे। हम मुख्तलिफ मशहूर इस्लामी शहरों के बारे में बात करेंगे, काहिरा, दमिश्क, बगदाद, समरकंद, दिल्ली, यरूशलेम, ग्रेनाडा स्पेन में, कुर्तुबा स्पेन में, और भी शहर होंगे बहुत सारे, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ साइंसदान, मैथमेटिशियन, शायर, इन्वेंटर्स जो चीज़ें ईजाद करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मसलन अल-ख्वारिज़मी अगर ना होते तो कंप्यूटर ना होता, ये मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स जो है, मैथमेटिक्स, उनके बारे में वो मशहूर है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, एक लफ्ज़ इंग्लिश में एल्गोरिदम उसको कहते हैं। एल्गोरिदम जो है वो अल-ख्वारिज़मी के लफ्ज़ से निकला है। इसके बारे में हम बात करेंगे। उमर ख़याम के बारे में बात करेंगे। उमर ख़याम के रुबायात बहुत मशहूर हैं, लेकिन उमर ख़याम एक साइंसदान भी थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। इब्न जाबिर के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री का शोबा ईजाद किया। क्या बात है। रूमी के बारे में बात करेंगे। रूमी जो है वो सिर्फ फ़ारसी बोलने वाली, उर्दू बोलने वाली और इस खिते में मशहूर नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शायरों में उनका शुमार होता है। उनके बारे में बात करेंगे। अल-बैरूनी के बारे में बात करेंगे। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के साइंसदान थे। जियोलॉजी, अर्थ, हमारे जो ज़मीन है, इसके बारे में उनकी बहुत सारी उन्होंने तफसील हमें दी। मेडिसिन के बारे में बू अली सीना बहुत मशहूर नाम है। अल-तबरी एक और बहुत मशहूर मुसलमान साइंसदान थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। इब्न सीना के बारे में, वो तबीब भी थे, फ़लसफ़ी भी थे, साइंसदान भी थे, और भी बहुत सारे साइंसदान और तबीब और साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स के बारे में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ ऐसे होंगे जिनसे आपकी वाक़फ़ियत होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनसे वाक़फ़ियत नहीं होगी, लेकिन उनकी जो इजादात हैं वो आपको हैरान कर देंगी, और फिर उन इजादात की वजह से आजकल हम क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चौथी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं इस्लाम के, और मुख्तलिफ गैर इस्लामी जो लीडर्स रहे हैं, उनका इस्लाम पे क्या असर रहा है। जैसे अब्दुल मलिक, जिन्होंने मस्जिद अल अक्सा तामीर की, जो डोम है उसके ऊपर, वो खलीफा थे इस्लाम के, उनके बारे में। हारून अल रशीद बहुत मशहूर इस्लामी खलीफा रह चुके हैं। निज़ामुल मुल्क एक खलीफा के ख़ास वज़ीर थे इस्लामी हिस्ट्री में, उन्होंने क्या इस्लाम को दिया। मुग़लों के बारे में हम बात करेंगे। मंगोलों के बारे में हम बात करेंगे। अर्तुगरुल की सीरीज़ अगर आप लोगों ने देखी है, उस्मान की सीरीज़, तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता लगता है, लेकिन और भी हम उसमें थोड़ी स्टडी करेंगे। मुख्तलिफ उस्मानी खिलाफत के दौरान जो लीडर्स रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पांचवी चीज़ जो है वो हम हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे। वो तारीख़ में कौन सी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, वाक़यात हुए हैं जिनका इन्फ्लुएंस, जिनका असर पूरी दुनिया में आज हम फील कर रहे हैं। एक ख़ास बैटल है जिसका मैं ज़िक्र करूँगा, बैटल ऑफ टूर्स। वो बहुत पुरानी हिस्टोरिक बैटल है, और उसका जो रिज़ल्ट जब मैं आपको बताऊँगा तो वो हैरान करने वाला रिज़ल्ट है। इब्न फिरनास एक हिस्टोरिकल वाक़या है, तारीख़ी वाक़या है।
ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ان کی وجہ سے جو فلائٹ ہے، جو جہاز اڑتے ہیں، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں. بہت ساری اچھی چیزیں. میں ڈیٹیل میں تو جب یہ مختلف جو ہے قسطیں کروں گا اس یوٹیوب چینل کی، اس میں جائیں گے. ابھی میں صرف آپ کو تھوڑا سا ذائقہ دے رہا ہوں ان چیزوں کا. تو یہ جو ہے ان سب چیزوں کا ملاپ ہوگا. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آج ہم صرف شہروں کے بارے میں بات کریں گے، کل ہم تاریخی واقعات کے بارے میں بات کریں گے، اور پرسوں جو ہے ہم مشہور لوگوں کے بارے میں بات کریں گے. نہیں، میں ایک ہی قسط میں ان مختلف چیزوں کو ملا کے آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا بہت کسی شاعر کے بارے میں پتہ چلے گا ہمیں، پھر کسی لیڈر کے بارے میں، پھر کسی کے ایجاد کے بارے میں، اور پھر مزہ آئے گا. اس طرح ورنہ تھوڑا بور ہو جائے گا کہ میں ایک ہی ٹاپک پہ بات کرتا رہوں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی انٹرسٹ جو ہے میں اس میں آپ کا رکھ سکوں. پر یہ ہم کر کیوں رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ 7ویں چیز ہوگی جو ہم جس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ہم کیوں ضروری کیوں ہے. یہ کہ میں باہر کے ملک میں یہاں رہتا ہوں اور لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ایلون مسک نے فلانا یہ ایجاد کر دیا، اور گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالنا پڑتا، بیٹری سے چلتی ہے. یہ دیکھو کمپیوٹر نے کتنی ترقی کر لی ہے. اور جب آپ اس کی ہسٹری کے بارے میں جو آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو زیادہ ہسٹری کے بارے میں نہیں معلوم. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ویسٹرن جو سائنسدان ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. کوپرنیکس تھا، اور مختلف فلسفوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایرسٹوٹل کے بارے میں بات کرتے ہیں. گلیلیو سائنسدان تھا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. مختلف جو سائنسدان ہیں، فلسفی ہیں، پلیٹو، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں دی ہیں دنیا کو، لیکن اسلام نے بھی بہت کچھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم فخر سے اس چیز کے بارے میں بات کر سکیں. نہ صرف یہ، جب ہم فخر سے اس چیز کے بارے میں بات کر سکیں تو ہم میں بھی تھوڑی سی امید ہوگی کہ دیکھو ہم بھی دنیا کو چینج کر سکتے ہیں. پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، دنیا کے آپ کسی بھی خطے میں ہوں، صرف پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں، مسلمانوں کو بہت صلاحیتیں ہیں ہمیں، اور ہم اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دنیا کو ابھی بھی ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیسے ہم اب تک پہنچے ہیں اور ہمارا کیا حصہ رہا ہے تاریخ میں، تو ہماری امید میں تھوڑا سا خلل آ جاتا ہے. ہمیں اتنی کانفیڈنس نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ویسٹ پہ ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے، لیکن ہم نے خود ویسٹ کو اتنا کچھ دیا ہے. اس کے بارے میں یہ چینل میں کھولنا چاہتا تھا، اور ہم کیسے فخر سے اس کے بارے میں اپنی نالج بڑھا سکیں، اپنی امید بڑھا سکیں کہ ہم فیوچر میں بھی دنیا کو کیا دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اسلام صرف ایک اسپریچول روحانی ریلیجن نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ باقی ریلیجن سے اس طریقے سے بھی مختلف ہے کہ یہ ہمیں سائنس کی چیزیں بھی دیتا ہے اور ہمیں انکریج کرتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں. اور یہ چیزیں جو ہیں میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا. میرا جو مقصد ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میں سیکھوں، آپ کو سکھانے میں میں سیکھوں گا. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں جو بھی یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کو میں ریسرچ کروں، لیکن میرے سے غلطیاں ہوں گی. میں کوئی غلطیوں سے پاک انسان نہیں ہوں. میرے سے غلطیاں ہوں گی. جو غلطیاں ہوں گی وہ میری ہوں گی غلطیاں. وہ ہمارے مذہب میں کوئی غلطی نہیں ہے اس قسم کی، تو وہ میں قبول کروں گا اپنی غلطیاں. میں آپ لوگوں کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں. پڑھا کے سیکھنے کا میرا طریقہ جو ہے وہ سب سے میرے لیے بہتر طریقہ ہے، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو جو ہے یہ میسیج میں دوں. کچھ کتابیں ہیں جو میں نے سلیکٹ کی ہیں جن سے میں ریفرنس لوں گا، جن کا سہارا لوں گا. ایک کتاب خاص طور پہ آتھر ہے اس کا مائیکل ہیملٹن مورگن ان کا نام ہے، اور انہوں نے بک لکھی ہے لاسٹ ہسٹری کے نام سے، کھوئی ہوئی یا گم شدہ تاریخ. اور انہوں نے یہ نام اس کتاب کو اس لیے دیا ہے کہ اسلامی تاریخ واقعی کھو چکی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے زیادہ خاص طور پہ ویسٹ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. لوگ بات کرتے ہیں
वेस्टर्न कितना मॉडर्न हो चुका है, कितनी तरक्की हो चुकी है। और वो बात करते हैं कि एक ज़माना था जब वेस्ट जो है वो डार्क एजेस में था, वो बिल्कुल बुरी हालत में था, तारीख हालत में था, और वो कोई तकरीबन 600-700 से लेकर 1000 साल तक का पीरियड था। लेकिन उस दौरान इस्लाम अरूज पे था। तो ये बात सोच के काबिल है कि वो इस्लाम अरूज पे क्यों था, इस्लामी रियासतें इतनी अरूज पे क्यों थी, हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी, उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तिब्बी लिहाज से, लोगों के हकूक़ के लिहाज से, बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से इस्लाम अरूज पे था। लेकिन वेस्ट जो है, जिन ममालिक को हम आजकल अच्छा समझते हैं, ये तारीख में डूबी हुई थी। तो क्या वजह है उसकी? तो अगर आप ये सोचें और तहकीक करें इस पे, तो आपको हैरान कुन चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे ही एक रिसर्चर हैं माइकल हैमिल्टन मॉर्गन, ये पॉलिटिशियन भी रहे हैं, तो इनको दुनिया के पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है। इन्होंने तहकीक की और इन्होंने ये किताब लिखी लॉस्ट हिस्ट्री के नाम से। इसमें इसका सहारा मैं काफ़ी लूँगा, और मैं इस किताब का सहारा इसलिए लूँगा कि माइकल हैमिल्टन मॉर्गन मुसलमान नहीं है, जहाँ तक मुझे इल्म है ये मुसलमान नहीं है। देखिए, अगर मैं मुसलमान होने के नाते एक किताब लिखूँ और उसमें मुसलमानों की तारीफ करूँ, तो एक गैर मुस्लिम कहेगा जाहिर है तुम तो मुसलमानों की तारीफ करोगे क्योंकि तुम तो मुसलमान हो। मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं जू हूँ, तो मैं यहूदी, तो मैं अपने मज़हब की तारीफ करूँगा क्योंकि मैं उस मज़हब से हूँ। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, हम जिस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं हमें वो चीज़ ज़्यादा पसंद है और हम उसकी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के बारे में लिखे और कहे कि ये मज़हब बहुत अच्छा मज़हब है और इसकी मीरास पूरी दुनिया के लिए ये रही है, ये उसके मशहूर साइंसदान थे, ये इसने दुनिया को चीज़ें दी हैं, तो फिर हम उसको थोड़ा गौर से सुनेंगे। हम कहेंगे हैं ये तो मुसलमान भी नहीं है, ये क्यों कह रहा है? इसका मतलब है ये जो बातें कर रहा है ये इस्लाम से इतना मुतासिर हो चुका है कि ये सारी दुनिया को बताना चाहता है। हत्ता कि इसने किताब लिखी है इस चीज़ के बारे में, खोई हुई तारीख, लॉस्ट हिस्ट्री, कि इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया। तो इस वजह से मुझे ये किताब बहुत पसंद आई और मैं इस किताब का सहारा ज़्यादा लूँगा क्योंकि उसमें एक गैर मुस्लिम एक कह रहा है इन चीज़ के बारे में और उसने रिसर्च के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ उसने ये चीज़ें हमें बताई हैं। तो ये जो मैं आपको आपके साथ बात करूँगा इस चैनल के थ्रू, इसमें ये चीज़ भी शामिल है कि ये चीज़ गैर मुस्लिमों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है। तो वो लोग जिनका गैर मुसलमानों के साथ ताल्लुक़ है या जो बाहर के ममालिक में रहते हैं और जो उर्दू बोलते हैं, उनके लिए भी ये चैनल जो है बहुत मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो अपने मज़हब के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकेंगे। तो पहली सेशन में ये मैंने बस थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना था, आप लोगों को बताना था कि इस चैनल का मकसद क्या है। कल से इंशाल्लाह हम जो है एक ख़ास चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थोड़ा सा हम उस ज़माने के बारे में डिस्कस करेंगे कि कबीला क्या चीज़ होता था, इसकी अहमियत क्या होती थी, रियासत की क्या अहमियत होती है, और फिर जो है हम आगे इंशाल्लाह बढ़ते चले जाएंगे और हम बात करेंगे कि इस्लाम चंद सालों में इतना पूरी दुनिया के ख़िते ख़िते में किस तरीके से फैला और इस्लामी रियासतों का क्या किरदार रहा इसमें। तो मुझे बहुत खुशी है इस चैनल की। मैं आपको मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने जानने वालों को इनवाइट करें इस पे, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करें इस पे, ताकि हम लोग जो है एक दूसरे के साथ इन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू कर सकें, शौक़ के साथ, नॉलेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ गुफ्तगू कर सकें। मेरा मकसद ये भी है कि आप आपस में बातचीत करें और तहकीक करें और कहें कि हाँ ये जो हमने इस चैनल पे बात सुनी है इसके बारे में मज़ीद तहकीक करते हैं और देखते हैं कि और हम क्या चीज़ें दरियाफ्त कर सकते हैं अपने लिए, और फिर कमेंट करें
اور مجھے بتائیں اور کن ٹاپکس کا آپ کو شوق ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہر روز میں یہ کروں گا، مخصوص ٹائم پہ کوشش کروں گا کہ افطاری کے ٹائم کے بعد کر سکوں. روزے کے دن ہیں تو آپ جب بھی یوٹیوب پہ آپ جائیں آپ دیکھ سکیں گے اس پہ، لیکن ٹائم جو ہے میں مقرر کروں گا آنے والے دنوں میں. پر ہر روز کل سے آپ اس چینل پہ ایک اور لائیو میں کرنے کی کوشش کروں گا. لائیو نہیں ہوگی تو ریکارڈ کر کے لگاؤں گا، پر آپ ایک اور ایپیسوڈ اس کا دیکھ سکیں گے. اس کی جو ہے مدت ہر روز 10 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک ہوگا. بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گا، کوشش کروں گا چھوٹے سے چھوٹا رکھ سکوں تاکہ آپ جو ہے سمجھ سکیں. بہت زیادہ اگر میں ایک ہی لیکچر میں آپ کو دے دوں تو وہ پھر ذہن نشین کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں چھوٹے چھوٹے آپ کو لیکچرز کی صورت میں یہ کروں گا. تو آپ مجھے سپورٹ کریں اس پہ، میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا. اور اب میری طرف سے خدا حافظ، اور کل سے انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے اندر زیادہ تفصیل سے جائیں گے. اوکے، السلام علیکم، رمضان مبارک پھر سے. خدا حافظ.